Okay, good morning everyone! Good morning! I hope you're doing well today. Now, before we get into our main lesson, we may ask for a moment to go in our class. Before we start our lesson today, let's pray. Amen. Okay guys, so last week we have already studied about plagiarism, right? Yes. So, I want to ask you, how can we use ideas or information from other sources without committing plagiarism? Using citation. Using citation. That is correct. Another one? Maybe we can paraphrase it, please. Okay, that is correct. Please give some applause to our paraphrasing. So, that is it. Paraphrasing also a citation. Now, before we get into the main lesson, we are going to take a quick quiz because at the end of the lesson, you guys are expected to be able to analyze the implications of plagiarism, also identifying the evidence and explaining the reasoning based on the principle of academic argument. Now, let's go to the quick quiz. So, this is a Kahoot. You can scan the barcode here because our little friend told us that we should scan this. And please, once you join, don't forget to write down your name so I can recognize you. Okay? Okay. Yes. Okay, so before we start the quiz, you guys only have 20 seconds and choose the right answer that you think that is the correct one. Okay, so now let's start the quiz. Okay guys, so these are our top 3. Please give some applause to our friends. For the most who are not in the top 3, don't worry guys, this is just the beginning. The beginning of the quiz that we still have so many quizzes waiting for us. And don't be sad about it because we haven't got into the main topic yet. So next time in the main topic, please pay attention so you can get into the topic, okay? Tadi kita sudah mengerjakan kuis di Kahoot untuk mengetes kemampuan awal kalian tentang plagiarism, paraphrasing, and citation. Oke, mari kita lihat contoh yang lebih spesifik. Ya, di sini ada satu original source dan yang satu adalah paraphrase dari mahasiswa. Nah, dari contoh di depan ini bisa kalian perhatikan, is this the correct paraphrase or the incorrect? Yes. I think it's already correct because as we all could see, both of the text is already correct for the paraphrase. Okay, good try. Anyone else have a different answer? Okay, Actually, next, I think that the second text is wrong. It's a wrong example of fixing. As it removes the citation, and uses exact same wording, which is a fall in the category of plagiarism. Okay, exactly. Jadi ini adalah parafrase yang salah. Jadi bisa dilihat dari dua contoh di depan. Ini kita tidak sama sekali merubah satu kalimatnya dan juga menggunakan kata-kata yang sama persis ya. Jadi kira-kira untuk membuat parafrase yang benar, kita juga harus lihat polanya. Jadi kita melihat polanya. Okay, this is the paraphrasing pattern. Bisa dilihat polanya kita tetap mempertahankan the original idea dan mendapatkan kata-kata kita sendiri dan juga mendapatkan citasi. Baik, karena kita sudah tahu
mana parafrase yang benar dan yang salah, dan juga polanya seperti apa. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan citasi. Okay, next. Now please pay attention to the example on the screen. Now, can anyone tell me what the difference between both sentences? Yes? The first sentence puts the author's name at the beginning. Anyone else? Next. The second sentence put the author at the end of the sentence. Yes, that is correct. Jadi, perbedaan dari kedua teks ini terletak di awal teks dan juga akhir teks. Tetapi di kedua teks ini itu sebenarnya adalah teks yang benar. Kenapa? Jadi citasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah narrative citation dan yang kedua adalah parenthetical citation. Dan mana kalau narrative citation itu diawali dengan penulis, tahun, dan informasi. Sedangkan yang parenthetical citation itu diawali dengan informasi, penulis, dan juga tahun. Seperti di contoh yang ini. Jadi di teks yang pertama ini dia adalah narrative citation, bisa dilihat di awal, dan juga yang teks kedua adalah parenthetical citation. Bisa dilihat di teks pertama itu bisa diawali dengan according to atau based on Creswell. Nah, oke. Tadi kita telah belajar tentang citasi dan parafrase. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, mari kita melakukan sebuah quiz. Silakan di-scan di quiz ini melalui web Socrates. Dan di situ kalian akan diarahkan ke sebuah room. Silakan di-scan. Ya, kakak ini untuk kelompok, silakan membagi kelompok masing-masing 5 orang. Pilih yang di dekat-dekat saya. Silakan dibuat folder. Ya, jika semuanya sudah ada di quiz itu, kita akan mulai. Ya, oke. Sekarang kuisnya telah selesai. Sebagian besar yang terlihat di sini menjawab yes. Yang pertama ada jawaban dari grupnya Jojo. What is the sentence is copied exactly from the source where the citing and betul sekali. Kenapa sentence tersebut bisa terindikasi plagiat? Karena cuma mengcopy dari source yang asli tanpa menambahkan penulis dan tahun terbitnya. Oke, lanjut. Di sini juga ada yang menjawab no. Sekarang, I think it is not plagiarism because the information came from a source. Biarpun itu dari source, tapi kalau kita lihat itu teks yang pertama sama teks yang kedua, apakah sama atau tidak? Sama. Betul sekali. Kenapa? Ketika kita menulis sesuatu dan hanya mengcopy dari penulis lain tanpa menambahkan autornya dan tahunnya, itu sama saja kita mencuri ide dari orang lain. Jadi itu termasuk indikasi plagiat. Nah, sampai di sini saya rasa kalian sudah mengerti untuk membedakan mana teks yang berindikasi plagiarisme dan yang tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan case study. Okay, now that you have learned the material, so now next move on to the case study. Please scan this barcode and it will lead you to a Google form where you will complete it individually. But we will go over the results together next week, okay? Okay. Okay, before we begin our class, I want to ask you something. What did you learn today? Yes? We learned about how to avoid plagiarism by paraphrasing and citation. Yes, exactly, that is correct. Jadi hari ini kita akan mempelajari cara menghindari plagiarisme dengan parafrase dan citasi. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari how to use Mendeley. Jadi sampai di sini kelasnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima
Terima kasih.